And now, the time we've all been waiting for, it's time to listen to our speakers. So Delia will introduce our first speaker. Yes, thank you, Joy. Another friendly reminder that if you have a question to ask our speaker during or after their presentation, please type it in the chat and make sure that you type it to everyone. Berawal dari desa di Jogja, ITB Bandung, hingga Stanford University di Amerika, Tita Restanto's area of contribution is solving our dependency on fossil fuel. That's how he is living his best life. He is an experienced data scientist and he works today with Tesla in California. He is also ready to share his career breakthrough with us. So, thank you, Tita. Hey, Delia. Hey, John. Thanks for inviting me out. All right. Let me share my screen real quick. I hope you can see it now. Bisa lihat ya? Not yet. Not yet. Not yet? Okay. Yes. Yeah, it's coming. All right. Very good. Awesome. Okay. Yeah, I was briefed to speak in Indonesian. So if any one of you doesn't speak Indonesian at all, please let me know and I'll switch over to English. Okay? Ya, oke. Dan mungkin jatuhnya nanti ngomongnya campur-campur ke Indonesia Inggris kayak anak Jaksel, but we'll see. Thank you for the intro. That's it's great to be here. Makasih juga buat teman-teman yang udah join acara ini dan juga VC Coach sama Coaching Indonesia yang udah organize acara ini. Saya pikir ini inisiatif yang sangat bagus dan saya super excited buat sharing dan juga buat discuss sama teman-teman. Again, kalau mau ngasih pertanyaan, just drop it on the comment box, nanti coba saya jawab. Tadi intro udah disebutin soal I'm not gonna go through all the details, but saya kuliah di TB, ambil petroleum engineering, sempat kerja di BP jadi petroleum engineer selama beberapa tahun. Kemudian saya decide untuk keluar dari oil and gas, kemudian saya masuk ke Stanford University, ambil masters di Energy Resources Engineering, yang lebih fokus ke renewable energy. Kemudian saya sempat enroll di PhD program juga. Kemudian saya decide untuk ngambil leave of absence atau cuti. Kemudian saya decide untuk drop out karena saya pikir saya nggak terlalu passionate di akademia. Saya kerja di Ensemble Energy setelah masters, jadi data scientist yang fokus di bidang AI atau artificial intelligence dan juga renewable energy, especially wind and also solar. Kemudian saya pindah ke Tesla early this year jadi senior data scientist yang fokus ke electric vehicles. Di perjalanan karir saya agak, weird, dari dark side dari oil and gas kemudian pindah ke renewable, expanding to data science dan sekarang lebih ke electric vehicles dan juga energy in general. Saya nggak tahu teman-teman pernah came across kutipan poem ini yang dari Robert Frost yang judulnya The Road Not Taken, but I came across this one and I think this resonates with me a lot. Two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. Mungkin teman-teman pernah ada di satu momen di masa lalu di mana teman-teman punya dua atau lebih pilihan, kemudian teman-teman milih satu pilihan yang mungkin nggak populer, yang nggak banyak diambil orang di kalangan teman-teman. Tapi eventually teman-teman milih itu dan eventually teman-teman merasa bahwa pilihan itu adalah pilihan yang merubah hidup teman-teman for better. Dan teman-teman nggak pernah menyesal pilih pilihan itu. Dan itu terjadi beberapa kali di hidup saya. To begin with, saya nggak tumbuh dan besar di lingkungan keluarga yang kaya, for sure. Saya juga, saya mau ngeklaim saya miskin, but I think it's a bit exaggerating. But to give you a context, kakek saya dulu petani. Ayah saya juga sempat jadi petani dulu di Jogja, and then he was working hard, he was grinding, and then eventually he became a PNS civil servant. Walaupun bukan, PNS yang golongan atas, bukan yang tajir lah, yang PNS yang biasa aja. And we were doing okay. Kemudian saya ingat di tahun 2005, waktu itu ada gempa di Jogja, dan rumah kami nggak completely hancur, tapi juga nggak livable juga.
dan kami punya financial issue waktu itu, dan almarhum kakak saya dan saya decide untuk kerja sampingan. Jadi waktu pagi dan siang saya sekolah SMA, pulang sekolah saya bantu kakak saya dia di tukang sablon, like literally nyablon kaos or sticker. So that's what I did back then waktu saya SMA. Dan to be honest, saya juga bukan murid yang bright, yang brilliant. In fact, I was probably below the average. Karena saya ingat saya pernah ranking 31 dari 35 waktu kelas 2 SMA, dan saya pernah dapat 0 waktu ujian matematika. So I was not a bright student. And then waktu itu guru fisika saya SMA bilang ke saya dan melihat saya bahwa saya sebenarnya punya potensial di quantitative subjects kayak math, physics, sama chemistry. And saya awalnya ragu, tapi kayaknya maybe she's right, dan maybe I'll just give it a try and then see if it goes well. Dan saya coba seriusin di bidang tadi. Dan long story short, ketika saya lulus SMA, saya diterima di salah satu universitas impian saya di ITB di Bandung. Walaupun sempat ditentang oleh keluarga saya karena kita lagi kesusahan, dan di Bandung lebih mahal dari Jogja, dan kuliah di ITB pasti mahal, and so on and so forth. But thankfully saya dapat scholarship full ride, jadi financial issue bukan masalah buat saya waktu itu. And I think I did well academically. Saya nggak bilang saya the smartest student or not smart student. I think, but I did well karena saya punya obligasi, saya harus perform bagus di akademia sebagai persyaratan scholarships. And then again, long story short, sebelum saya lulus, saya ingat satu point in life di mana ayah saya jatuh sakit, kemudian beliau diopnam selama sebulan, dan akhirnya beliau meninggal dunia. Dan itu adalah titik terendah dalam hidup saya waktu itu, karena for sure ayah saya nggak ada, saya sangat sedih. Yang kedua, di keluarga kami nggak punya seseorang yang punya penghasilan aktif waktu itu. So kita nggak punya, kita financially struggling. And then yang ketiga, waktu itu it turns out I found out that keluarga saya ternyata punya utang yang sangat banyak. Dan even worse, saya waktu itu masih kuliah dan saya nggak punya penghasilan aktif, saya nggak kerja, saya nggak jadi tukang sablon lagi karena saya harus fokus kuliah. So it was the lowest point in my life. Dan fortunately, setelah saya lulus kuliah, saya diterima di oil and gas company, dan saya mencoba mencicil utang saya perlahan-lahan, dan saya nggak ikut Squid Games though, saya jadi bersih, saya nggak ada bloodshed and things like that untuk lunasin utang saya. And oil and gas waktu itu di tahun 2011 adalah sektor yang primadona, I would say, karena especially buat anak-anak engineering, karena oil and gas pasti gajinya gede, bisa jalan-jalan di luar negeri, and then hidupnya enak, and so on and so forth. And in the first 1 or 2 years, I think saya enjoy kerja di sana. Dan tapi ada some point di mana saya merasa kayak, is it really the path that I wanted to take? Am I going to spend the rest of my life in this oil and gas industry? And tahun 2015-2016 saya akhirnya putusin untuk keluar dari oil and gas industry. Moral compass saya bilang bahwa, hey, kamu sebagai production engineer, kamu berusaha memaximize oil and gas production, and you're making one of the biggest problems a lot worse, yaitu climate change. And this is probably one of the worst problem in this century. Dan even worse, saya juga nggak cuman berkontribusi sama masalah ini, saya juga merasa saya meng-cancel out effort teman-teman yang berusaha memerangi climate change. And then also waktu itu saya juga percaya bahwa oil and gas bakal meredup di masa depan. Jadi saya decide untuk keluar anyway and start fresh from the very beginning. It was a hard choice karena saya udah accumulate experience di oil and gas selama 8 tahun. Jadi 4 tahun di akademia, 4 tahun di industri, and then keluar. Is that it? Saya merasa harus mengulang lagi semuanya dari awal. But turns out ketika saya looking back in time, saya merasa bahwa itu adalah that was the best career decision ever in my life. Dan saya nggak pernah nyesel milih pilihan itu. Kemudian saya akhirnya pindah ke Stanford dan saya belajar renewable energy dan sesuatu yang berbeda dari oil and gas.
And again, climate change bukan cuma masalah kenaikan air laut, it's a lot more complex than that. It's also a problem of, agriculture, extreme weather events, human migration, dan more importantly, human survival. Kemudian saya masuk Stanford, dan Stanford itu ada di Bay Area, ada di, atau mungkin di Indonesia lebih dikenal sebagai Silicon Valley. Dan di Silicon Valley waktu itu lagi banyak orang banyak membicarakan tentang data, AI, machine learning, deep learning, and all these buzzwords. Dan nggak terkecuali di Stanford juga. Dan ketika saya di sana, hampir setiap orang ngomongin tentang itu. Dan awalnya saya skeptical, but then eventually I realized that it's going to be the future. Saya merasa bahwa data akan tumbuh, dan tumbuhnya nggak cuma linear, but exponential. So dan kita akan banyak muncul IoT sensors, IoT devices yang collect data, dan data is only going to grow in the future. Dan data itu inherently meaningless, but then if we have if we can analyze it, if we use AI, we use automation, it can be meaningful, it can create values. And at that point saya berusaha untuk belajar nggak cuma tentang renewable, tapi juga belajar tentang data dan juga AI, juga automation juga. Karena in the future akan banyak pekerjaan yang bakal di automate sama mesin, dan mesin ini nggak cuma mesin like hard machine, but also like AI and things like that. Dan banyak pekerjaan yang di automate oleh AI tadi. And it sounds very evil, it sounds capitalistic, but it's been happening since the first industrial revolution. Jadi orang-orang dulu nyangkul pakai cangkul, and then di automate di replace pakai traktor. Beberapa orang yang nyangkul ada yang berubah profesi jadi operator traktor, ada yang dialihkan ke industri lain, di mining buat supply barang buat bikin traktor, assembly, manufacturing, and so on and so forth. And it's been happening for a long time, and it's also going to happen in the future as well. Harapannya adalah ini ditujukan untuk humanize work. I know the term humanize is very ambiguous, tapi intinya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia, mereplace pekerjaan yang mindless, yang repetitif, dan and so on. Dan kalau saya mungkin mau ngasih advice, especially buat teman-teman yang masih ada di bangku pelajar, kalau kalian punya cita-cita in the future, please lihat tren ke depannya bakal kayak apa. Apakah cita-cita kalian nanti adalah sesuatu yang potentially bakal di-replace in the future, karena it's super important. Dan mungkin teman-teman dengar banyak saran dari senior, dari orang-orang tua, tapi again please tolong bedakan mana nasihat yang merupakan timeless wisdom, mana nasihat yang outdated bias. Mungkin kalau dulu, wah kamu kalau mau sukses harus jadi PNS, maybe 30-40 years ago it was right, but it was valid. But right now maybe it's we live in a different time. So be mindful of the timeless wisdom and outdated bias. Kalian harus ngebedain antara dua itu. And then the next thing is disruption. Tadi kayak sempat disebut disruption juga. Di awal abad 20 ada beberapa disruption, but then it took decades for it to be adopted by the majority of the people. Tapi kalau kita lihat trend disruption makin ke masa depan, disruption itu terjadi dengan lebih cepat, rate-nya lebih cepat, dan itu punya shorter adoption period, dan polanya adalah cenderung membentuk S-curve, dan otak manusia itu nggak didesain untuk memprediksi exponential growth yang seperti itu. Otak manusia cenderung punya inertia untuk memprediksi sesuatu yang linear. But again, setelah disruption itu mencapai sebuah inflection curve, the rest is history, karena the rate of adoption bakal naik pesat. Dan saya nggak akan ngebahas tentang disruption apa aja yang akan terjadi in the future. Mungkin saya akan sebutin beberapa examples tentang mungkin electric vehicles dan solar panels yang mungkin saya sedikit familiar karena saya kerja di Tesla. Yang mungkin akan jadi two things yang bakal jadi sangat menarik di dekade ini dan mungkin dekade selanjutnya juga. Dan mungkin buat beberapa teman-teman mungkin udah obvious bahwa the future of
vehicles is electric, dan mungkin belum terlalu obvious di Indonesia, but here it's growing really fast, especially kalau teman-teman hidup di California. Dulu ketika saya datang tahun 2016, saya ngelihat Tesla senang banget, kayak wah jarang-jarang lihat Tesla, tapi sekarang it's pretty much everywhere. Tren selanjutnya adalah democratization di energy. Sekarang teman-teman mungkin mostly jadi consumer, beli listrik dari grid, dari PLN, but then in the future idenya adalah membuat consumer itu jadi prosumer, di mana prosumer itu juga bisa menjual energi ke market, ke grid, atau even ke prosumer yang lain. Dan juga ada trend decentralization. Kalau di Jawa ya mungkin electricity kebanyakan di generate dari PLTU, dari I don't know Muara Karang, dari Python, dari Suralaya, and so on and so forth. Jadi pretty much centralized. Tapi kalau tiga itu ternyata down, it's going to be a problem for those who live in Java. In the future, it will be decentralized. Jadi power plant itu nggak ada di satu tempat, tapi ada terpusat di satu tempat, tapi ada literally di atap kita. Dan kita bisa, again, with democratization kita bisa decide untuk simpan atau kita bisa decide untuk jual, and so on. And then also autopilot. Mungkin banyak orang yang skeptical tentang ini karena kalau ada autopilot terus kenapa gitu. Saya nyetir dari Depok ke Jakarta tiap hari bolak-balik 2 jam, I think it's fine. Saya nyetir manual nggak masalah, ngapain pakai autopilot. But then there was a big idea behind it that that companies they're trying to develop robotaxi. Jadi kalau kita teman-teman misalnya ngantor nih dari jam 9 ke jam 5, daripada mobil itu diem, sitting idle on the parking lot dari jam 9 sampai jam 5, mungkin kalau mobil bisa jalan sendiri tanpa butuh kendali kita, mobil itu bisa jalan dan dia bisa nyari uang sendiri. Jadi kayak ngambil penumpang dari titik A, drop penumpang di titik B, dan seterusnya, dan itu bisa generate revenue. Dan ide besarnya adalah merubah mobil ini jadi aset yang depresiatif menjadi aset yang apresiatif. Depreciative meaning that saya beli mobil hari ini 500 juta, mungkin 3 tahun lagi harganya turun dari 450 juta. But then, untuk meng-offset penurunan harga itu, kalau mobil itu bisa membuat suatu value dengan membuat revenue kepada usernya, itu akan menjadi aset yang appreciative. Dan mungkin di masa depan orang nggak butuh mobil juga, karena mungkin ownership mobil itu bakal jadi sesuatu yang obsolete di masa depan, dan mungkin konsepnya akan menjadi subscription. Jadi kayak Netflix saja. Kalau kita mau pakai mobil, we only use it if we need it. Alright, tadi ngobrol tentang disruptions. Now kita tahu kayak disruption itu akan terjadi di masa depan dan bakal terjadi dengan secara cepat. Now what do we do? Saya pikir yang pertama adalah, yang penting di masa depan adalah belajar bagaimana caranya untuk belajar. Especially belajar gimana caranya untuk belajar dengan cepat. Karena mungkin saya belajar hari ini, belajar sesuatu, and then 10 tahun lagi, apa yang saya pelajari udah di-replace sama sesuatu yang baru, and then it becomes obsolete, and then I have to start all over again. So that's the reality of it. Kalau kita lihat di tahun 2010, beberapa top jobs di tahun 2010, itu didn't even exist back then in 2004. Jadi ada beberapa job seperti kayak social media manager, ada juga search engine optimization specialist yang baru muncul mungkin in the late 90s. Jadi kalau kita misalnya kita bisa masuk ke lorong waktu, kemudian datang di tahun 2004 gitu. Terus ada orang nanya, saya mau di tahun 2010 saya pengen mencoba pekerjaan yang jadi top 10 di tahun itu. Saya harus pekerjaan apa yang harus saya geluti sekarang? Well, that job doesn't even exist at that time. So, we don't know. Dan mungkin di tahun 2020 bakal ada pekerjaan baru yang sebenarnya akan jadi populer, tapi mungkin nggak ada sekarang at all. Dan mungkin sedikit terkait dengan poin yang pertama, be a lifelong learner. Karena knowledge is like a milk, it has an expiration date. Ada research yang bilang bahwa half-life of knowledge retention itu 2 tahun. Meaning that kalau saya belajar 1% hari ini, 2 tahun lagi akan jadi 50%, 4 tahun lagi bakal jadi 25%, and so on and so forth. So that's also important. And also notice bigger things at play. Saya tadi mention ngalor ngidul tentang disruption, kayak zooming in, kayak saya ngebahas tentang holistic and then zooming in to energy and then zooming out again.
I just wanted to give you a flavor of like the bigger things at play. I think it's always easier to ride the wave rather than going against the headwind. Kalau kalian tahu, oh ini secara makro dunia ini mengarah ke satu arah tertentu, then I think if you're going against it, it would be hard on your end. Kemudian yang terakhir, jack of all trades, master of one or some. Jadi waktu saya kuliah dan waktu saya kerja juga, saya sering ditanya, kamu mau jadi generalist atau kamu jadi specialist? As if there were only two choices. But it's certainly a false dichotomy karena pilihannya nggak cuma ada dua itu. In fact, di masa depan orang itu bakal di-expect untuk jadi jack of all trades, master of one or some. Jadi orang tahu banyak hal secara general, but also tahu beberapa hal secara mendalam. Alright, I think this is the last slide. Ini waktunya 20 menit, correct me if I'm wrong. Tapi thank you banget udah ngedengerin rambling dari saya yang ngalor ngidul. Really appreciate your time dan I'm happy to take any questions. Yes, thank you so much, Tita, for sharing your story. It's just amazing everything that you've went through and what it took for you to get to where you are now. And I believe you're also on LinkedIn, so and you're accepting more connections every day, yeah? Yep, I am happy to connect with anyone here. If anyone wants to discuss anything, let me know. Perfect. Well, we can get into the questions now. We do have some questions in the chat, but because of time, if we don't get to your question, maaf ya. Of course, you can reach out to Tita if you want to have another conversation with him. So the first question dari Wijanarko Dewi Itomo and Pram, they have this very similar question. So basically about Tesla, saat Anda melamar di Tesla, apa saja isi interviewnya? Oh, that's a good question. Posisi saya ini cukup technical sebenarnya. Jadi saya data scientist dan just to give you context, tugas data scientist itu adalah membuat suatu sistem yang bisa mengolah data secara otomatis dan bisa membuat insight dari data yang messy. Jadi insight itu dipakai untuk driving business decision atau creating some values. Dan speaking about the interview, it was very technical karena yang pertama adalah interview ada coding karena semua data scientist di-expect untuk bisa coding. Jadi nggak cuman ngolah data sekedar pakai Excel and so on. Jadi harus tahu cara pakai programming language. Ada juga interview yang lebih ke domain expertise juga dan ditanya juga business acumen. Jadi waktu di tempat saya business analytics team itu lebih ke gimana sih caranya mengoptimize profit dan revenue di Tesla. In general kayak gitu. So then what kind of actions that we can do as a data scientist that we can implement at Tesla to achieve that goal? Itu tugas mereka dan mereka punya kayak semacam case studies dan yang saya nggak bisa share karena saya sign NDA jadi ini confidential. Tapi intinya adalah case study yang menguji keterampilan kita mengolah problem itu sebagai data science problem dan kemudian bagaimana caranya mentranslate itu menjadi business value. So I think that's the gist of that. And also ada part di mana saya harus present salah satu project saya in the past dan saya harus present itu in front of like panels dan ya saya diuji aja di situ jadi present dan setelah itu ada Q&A session dan dicecar dengan segala macam technical and non-technical questions. Jadi in general kayak gitu. I hope that answers your question. Oh, sorry, I think I was muted. Yes, all of the chat is flooding with a lot of questions having to do with your experience. So we only have time for one more. And Bimo, he asked, what challenges do you see as an Indonesian with all of our collective culture and history to succeed in the international work landscape?
Good question. Awalnya ketika saya datang ke US, there was a culture shock buat saya. Waktu saya datang di Indonesia di Stanford, waktu itu saya ambil master, and saya ngerasa saya ngalamin imposter syndrome. Saya ngerasa kayak, oh, everyone is so smart except myself. And I feel like I'm a fraud. I think they made an admission mistake or something like that. Then it was pretty depressing. But then, it turns out setelah saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari negara lain, it turns out it's a common problem. It's a very common problem, and they also feel the same thing. And ada juga namanya duck syndrome. Aku nggak tahu ini cukup terkenal nggak sih? Cuman duck syndrome duck tuh basically bebek. Isi kalau ada bebek di danau gitu atau di kolam, if you look at the duck from the top, then you'll see that the duck is chill. But then if you're looking from the bottom, from under the water, you see they're constantly paddling, right? Dan kita membuat ilusi kayak gitu ketika kita ngobrol sama orang. Wah, kayaknya semua orang tuh kayaknya santai gitu, kayak semuanya orang bisa handle pressure, kayak mereka nggak stres, kayak cuman aku doang yang stres. So that creates an illusion in my head, dan ngerasa kayak, wah, kayaknya I'm the only one that's having this problem gitu. Dan padahal itu sebenarnya nggak benar juga. So but then saya kayak pertama-tama recognize kayak, oh, ada semacam itu hal yang biasa. But then I think over time kita kayak bisa, kalau kita mengenal orang di lingkungan kita makin banyak tahu tentang, oh, gimana sih how things work, and then gimana sih kalau orang mau ngelakuin ini dan itu, and so on and so forth. I think it's expected to have a culture shock karena kita punya culture yang beda, saya punya culture yang beda. But then just to be there, and then try to adapt with things. I think over time you're getting better at adapting with the environment. Yeah, you get used to it, and then you know how to do it. And hopefully, you're an expert, and you get to teach others of what you've learned. Yeah. Oh, Of course. Yep. yeah. Okay, well, thank you so much, Tita, again. It was wonderful hearing from you, and thank you to everyone for all your questions. Yeah, so just a reminder, semua materi presentasi dari para pembicara akan tersedia di platform Vice Coach. As the audience, you will receive an email a few days after the event with step-by-step instructions to access the online materials in Vice Coach.